گلیات کے جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کے قیمتی خزانے چھپا کر رکھے ہیں اور ان میں جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں. ایسی نایاب قسم کی جڑی بوٹیاں یہاں پر ہیں جو انتہائی مہلک قسم کے امراض جیسے کینسر، جیسے گردوں پھیپھڑوں کے جو کرونک قسم کے امراض ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کی نظروں سے نہ صرف اوجھل ہیں بلکہ عام آدمی کو یا عام جو ہمارا کامن سٹیزن ہے اس کو اس حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا NTFB ڈپارٹمنٹ جو ہے نان فارسٹ ٹمبر پروڈکٹ نے گزشتہ کچھ عرصے سے اس حوالے سے انقلابی قدم اٹھائے ہیں اور مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنی کنزرویشنز قائم کی ہیں جہاں پر یہ جڑی بوٹیاں اگائی بھی جاتی ہیں اور لوگوں تک پہنچائی بھی جاتی ہیں. اور اس وقت بھی ہم ایبٹ آباد مری روڈ پر بگنوتر کے ایک جنگل میں موجود ہیں جہاں پر ان کی ماڈل شاپ بھی ہے اور ان کی کنزرویشن بھی ہے. آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو اس حوالے سے ایک ڈیٹیل اور تفصیلی جو ہے وہ ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں. گلیات کے ایک خوبصورت جنگل میں ہم موجود ہیں. NTFB نان فارسٹ ٹمبر پروڈکٹ کی یہ ایک کنزرویشن ہے بگنوتر بٹنگی کے مقام پر. بگنوتر کا یہ فارسٹ ہے اور ہمارے ساتھ اس کنزرویشن کے جو ذمہ دار ہیں راشد صاحب وہ موجود ہیں. ان سے پتہ کریں گے کہ اس کنزرویشن میں اور گلیات کے جنگلوں میں کون کون سی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں. جی راشد صاحب ذرا نزدیک آئیے گا. جی سردار صاحب، اس میں بہت ساری کیمرے کی جانب قیمتی اثر کی جڑی بوٹیاں ہیں جو انتہائی ذرا زور سے اہمیت کا عامل ہیں. اہمیت اور کے بہت عامل ساری بالکل. جڑی اچھا بوٹیاں ہیں. تقریباً جو ہے 136-37 جڑی بوٹیاں اس گلیات کے فارسٹ میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. آپ کی اس کنزرویشن میں کتنی ہیں؟ ہماری کنزرویشن میں جو انڈیجیبل اسپیشیز ہیں انڈیجیبل جو محدودیت کا خطرہ ہو چکی ہیں آلریڈی اس فارسٹ پہ، ان کے جو لوگوں نے بڑی تعداد میں پہلے ان کو نکال لیا تھا تو دوبارہ ہم اس کنزرویشن میں ان کو اگا رہے ہیں. جیسے ٹریلیم ہے اور بہت ساری اور قیمتی جڑی بوٹیاں جن کا نام لینا ویڈیو میں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پھر لوگ اس طرف شاید جس کو نقصان پہنچانے کی کیمرے کی کوشش کر جانب سکتے ہیں. اچھا جی تو ان جڑی بوٹیوں کے فوائد مثلاً کچھ سادہ لفظوں میں ہمیں بتائیں کہ کیا کیا فوائد ہیں. کسی کون سی بیماری کے لیے کون سی جڑی بوٹی جو اس کنزرویشن میں موجود ہے؟ دیکھیں، ہماری کنزرویشن میں جو جڑی بوٹی موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورجینا سلیٹیا ہے. اچھا ورجینا سلیٹیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ روایتی طور پہ جو جی لوکل زبان میں اس کا نام بٹ پہ ہے اور یہ دکھائیں جی اس کی فیملی ہے. نزدیک کر کے دکھائیں. اس کی فیملی ہے اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ روایتی زخم ہے نہیں کہ زخم حیات ہے. روایتی طور پہ جو اس کا استعمال صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ ایک اینٹی کینسر بھی ہے اور پلس آپ کے اندرونی بیرونی آپ کے جسم میں کوئی بھی انفیکشن ہو جائے تو اس کا باریک پاؤڈر کی شکل میں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بہت فائدہ دیتی ہے. ناظرین، ہم نے بھی بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جو زخم ٹھیک نہ ہونے والا ہو، جو بگڑا ہوا زخم ہو، جو میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس زخم یاد جس کو بٹبے بولتے ہیں گلیات کی ہماری لوکل لینگویج میں، اس سے ٹھیک ہوتا ہے. باقی کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ یہ ویلیرانا ہے جس کو ہم مشک بالا کہتے ہیں. اس پہ لگائیے گا ذرا، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے مشک بالا. مشک بالا اس کو کیا اس کے کیا اس کے فائدے ہیں کہ آپ کی جو ڈیپ سلیپ، جو گہری نیند ہے، جو سٹریس کے مریض ہیں خاص کر، ان کی جتنی بھی دوائیاں بنتی ہیں وہ سورس یہی ہے. اور اس کا استعمال آپ کو جو روایتی استعمال ہے اس سے آپ کو فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑی گہری نیند آتی ہے، آپ کا جسم بڑا آپ سکون محسوس کرتے ہیں. یعنی نیند جن لوگوں کو نہیں آتی وہ مشک بالا بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اچھا باقی کون کون سی جڑی بوٹیاں ذرا آئیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ نایاب قسم کی بڑی تاریخی ویڈیو ہے ناظرین، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں جنگلوں سے. جڑی بوٹیاں اور ہمارے بزرگ تو استعمال کرتے تھے لیکن ہم نے یہ جڑی بوٹیاں چھوڑ دی ہیں. انگلش میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. یہ بتائیں جی اور کون سی جڑی بوٹی ہے؟ اس کے ساتھ یہ چرچٹا جو ہم اس کو کہتے ہیں، جو اس کے یہ دانے ہوتے ہیں. اچھا یہ باریک پاؤڈر فارم میں آپ استعمال کرتے ہیں تو کڈنی کے مسائل کے حوالے سے یہ ایک بہترین آپ کو فائدہ دیتی ہے. اور یہ اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پاؤڈر کی فارم میں. اور کڈنی میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بہترین آپ کو فائدہ دیتی ہے. ناظرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے؟ چرچٹا کہتے ہیں. چٹچٹا، یہ جو بھی لوکل لینگویج کا نام ہے. یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ گردے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور ان جڑی بوٹیوں میں اللہ نے بڑی بے پناہ قسم کی
बीमारियों का इलाज छिपा रखा है। और जी और इसके हमें साथ बताते फिर, जाएं जी। ये आते हैं जी, इस पे ज़रा लगाएंगे। नज़दीक आ जाएं जी। ये जो है सफ़ेद मूसली जो है मूसली जी, इस जंगल के लिए सफ़ेद मूसली है। ये भी मधुमेह का ख़तरा हुई है, मगर यहाँ पे हमने अगवाई हुई है। ये आपके मसल्स पावर के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये, और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है। मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारी कंपनियाँ इसकी मुख्तलिफ अद्वियात बना रही हैं। मूसली ये ज़रा थोड़ा सा जी, ये वाली है, इसको थोड़ा सा हम तोड़ सकते हैं। तोड़ना ना ही बेहतर है, मगर अच्छा, ये है नहीं, कि नहीं, चलें इसको ये check कर मूसली है सकते हैं जी। इसके लिए। यानी कि आपके आसाब की मजबूती के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। एबटाबाद मरी रोड पर ये नायाब किस्म की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, और भी हमें दिखाते जाएं, क्योंकि ये एक नायाब किस्म की नाजरीन इसके वीडियो साथ है। साथ ये हमारा जो सर वाइल्ड में जो सफ़ेद पुदीना है, जिसको वाइट मिंट कहते हैं, इसके भी बड़े फ़ायदे ज़रा हैं कि नज़दीक से मैदे के रिलेटेड जितने भी इशू हो, आपको गैस्ट्रिक का जो मसला हो, उसके हवाले से पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसकी चाय भी ले सकते हैं आप। जो रवायती इस्तेमाल है उसको यही है, पुदीने का, पुदीना। वाइल्ड पुदीना, जंगली पुदीना, वाइल्ड पुदीना। वाइल्ड पुदीना। अच्छा, और नीचे आए। नीचे अगर जाएंगे तो ये कंजर्वेशन में हमारे पास बहुत आए थोड़ा सा दिखाते हैं species हम। मगर मादत उसके साथ उसकी वीडियो हम बनवा नहीं सकते हैं। अच्छा। अलाउड नहीं है। वो इस तरह की जड़ी बूटियाँ कि इंतहाई वैल्यू है, बोले अगर उसको नायाब अगर- किस्म की। जी, ज़रा मेरे नायाब साथ किस्म। आए, मेरे साथ आते गए। अच्छा, ठीक आए। यहाँ से तो हम देख सकते हैं नाज़रीन, ये नीचे इनका पूरा एक कंजर्वेशन एरिया है। NTFP का, नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट, खैबर पख्तूनख्वा का जो डिपार्टमेंट है उसका, और इसमें नायाब किस्म की बेशुमार किस्म की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो हर मर्ज़ की दवा हैं। राशिद साहब ये बताएं कि 136 या 37 जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से नायाब जड़ी बूटियों के नाम अगर आप हमें बताएं, जो कि अभी जो बहुत सी जड़ी बूटियाँ जिनके नाम अभी तक आपने हमें नहीं बताए, तो वो क्या नाम हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं, ये भी ज़रा हमें बता दें। सरदार साहब, जैसा कि टेलियम जड़ी बूटी है जिसको हम तीन पतरा कहते हैं, इन दिगो फॉरेस्ट से बड़ी तादाद में है। मधुमेह का खतरा ज़रा भी है। कैमरे की उसके जान। बाद ट्रिलियम जी, क्या फॉरेस्ट- काम करती है ये? वो आपके जिस्म में एंटी कैंसर भी है और प्लस के एनर्जी बूस्ट है। यानी आपके कि जिस्म कुव्वत में मदाफ़त एनर्जी- पैदा कुव्वत करती है। मदाफ़त पैदा अच्छा। करती है। और बहुत सारे मुल्क वो यहाँ से ले जाते हैं मिडल मैन से ब्लैक के तौर पे। तो इस तरह की जो एंडेजेबल स्पीशीज़ हैं उनको महफूज रखना भी अच्छा, हमारी ये जिम्मेदारी स्मगल हो रही है ये जड़ी जड़ी हो बूटी? जाती हैं। अच्छा, और कौन सी जड़ी बूटी और है? उसके साथ कैटरपिलर फंगस है जिसको हम कीड़ा बूटी कहते हैं। वो हाइट जोन में थी, मगर मैंने कोशिश करके यहाँ पे उसको उगाना शुरू किया है, ये इन्वायरमेंट दे के। तो उसमें काफ़ी तादाद में तकरीबन 33% में कह सकता हूँ कि उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी है, और वो भी इस कंजर्वेशन के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ आपकी जो अश्वगंधा है वो भी हमने यहाँ पे जो इंडियन है वो भी हमने उगा ली है, उसकी भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो बहुत सारी ऐसी और जड़ी बूटियाँ भी हैं, और मशरूम्स में काफ़ी चीज़ें हैं जो है हमने उसमें मशरूम्स उगाए हुए हैं जी, आपने? बहुत सारे मशरूम्स ऐसे हैं जिसका पाउडर मैं मुख्तलिफ दरख्तों के करीब लगाता हूँ, और उसमें वो रीग्रो हो जाते हैं। जैसे ही उनको नमी मिलती है उनके टेम्परेचर के हिसाब से दोबारा वो हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कि मिस्मा मशरूम है, आप देख सकते हैं कि शहतूत जो जंगली शहतूत है, ये अभी मार्केट में बड़ी तादाद में है। दोबारा से लोग यहाँ इन्हीं फॉरेस्ट से, लोकल फॉरेस्ट जो मालकी फॉरेस्ट हैं उससे भी यहाँ से ले गए हैं, चाइना गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मगर कहने का यानी लोग मकसद ये है बेच कि रहे हैं यहाँ से। सरदार साहब जो बात मैं कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं इनको अगर वैल्यूएबल किया जाए, और लोकल कम्युनिटीज़ की जो लाइवलीहुड है वो इससे बेहतर की जा सकती है, और उनको बड़े पैमाने पर रोज़गार दिया जा सकता है इसको। अच्छा नाजरीन, इन्होंने जो बातें की हैं वो हमें तो यही समझ आया कि नायाब किस्म की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं गलियात के इन जंगलों में, और अल्लाह पाक ने इन जंगलों को बेशुमार इंतहाई कीमती ख़जानों से जो है वो भरकर रखा हुआ है। बेशुमार कीमती ख़जाने हैं जड़ी बूटियों की सूरत में। अच्छा राशिद साहब ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो स्मगल होती हैं, लोग ले जाते हैं। 2-3 साल से बड़े तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो NTFP की वैल्यू है वो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हो चुके हैं इस हवाले से। जैसे आप पड़ोसी मुल्क को देख लें, इंडिया इसमें बहुत आगे हैं हमसे। अरबों रुपए के, अरबों डॉलर के वो जो है अब वो उसके साथ मैं करते आपको हैं। बताऊँ, ये दस्तों के साथ जो आईवी लीफ है,
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ذرا سامنے نزدیک جو کریں. لگا ہوا ہے، اس کو اگر آئی zoom وی کر کے لیف بتا دیں. یہ والی چیز جو ہے اس کے بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی بنی ہوئی ہیں کہ یہ درختوں کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا. درختوں میں کو پروان چڑھنے میں یہ رکاوٹ پیش آتی ہے اس میں، مگر انوائرمنٹ میں اس کا ہونا بھی ضروری ہے. مگر اس کے آئی وی لیف کے جو سرپ ہیں آپ کے اربیون کھانسی میں، کے ہیں؟ کھانسی کے، یہ سارے اسی کے بننے ہیں. اور آپ کے اربیون، کرشی اور دیگر جو کمپنیاں یہ باہر سے منگوا رہے ہیں دوسرے ملک اچھا، سے. ہمارے جنگلوں میں یہ بہت زیادہ ہر درخت کے ساتھ جی جی، اکثر ہوتا ہر ہے. تیسرے چوتھے درخت کو اس نے گرا ہوتا ہے اور اس کو بڑھنے میں، اس کے بڑھوتری میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. یعنی ابھی محکمہ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس جانب راغب کیا جائے. جی جی، اس کا کریڈٹ تو سابق سیکرٹری نظر شاہ صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے پہلا سٹیپ اٹھایا جو تھا. پہلا سٹاپ جی سید نظر حسین شاہ صاحب جو سابق سیکرٹری تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے، انتہائی ذمہ دار، مخلص اور اپنے کام سے دلچسپی رکھنے والے آفیسر تھے. اور خاص کر جو لوکل کمیونٹیز کے لوگ تھے وہ ان سے بڑے خوش تھے کہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے بہت سارے ایسے کام، بہت سارے ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جن میں لوکل لوگوں کو، خاص کر میرے جیسے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچی ہیں اور اس کے فائدہ حاصل ہوئے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ ہر آدمی جنگل سے جڑی بوٹی تلاش کر سکتا ہے یا اس کا کوئی میکانزم ہے، کوئی لائسنس ہے، کوئی اگر میں جاؤں، میں جڑی بوٹی تلاش کروں، مجھے فارسٹ والے پکڑ لیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں ان کے اپنے بائیلاز ہیں. یہ تو فارسٹری سے ہی بہتر آپ کو بندہ کوئی اچھا. بتا سکتا ہے کہ اس کے بائیلاز کیا کوئی ہیں. لائسنس وغیرہ لینا پڑتا ہے محکمے سے؟ لازمی بات ہے، اس کی کلیکشنز کے لیے آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہے. آپ کو وہ طریقہ کار سسٹینیبل ہارویسٹنگ ہونی چاہیے آپ کی. بیسس سملو وغیرہ بھی آپ کے پاس ہے؟ جی ہمارے پاس ہے. ناظرین، ان کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ شاپ بھی ہے. شاپ میں بھی ہم چلیں گے اور وہاں بھی ہم جا کر ان کی جو چیزیں ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں شاپ میں جو ان کی ہے NTFP کی شاپ، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں. اس وقت ہم ان کی NTFP کی جو شاپ ہے اس پر موجود ہیں اور میرے ہاتھوں میں یہ سملو ہے. سملو آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی زبردست قسم کی، نایاب قسم کی ایک بوٹی. اور اس کے جو فوائد ہیں اگر اس پہ ہم بات کریں تو کئی گھنٹے اس کے فوائد پہ لگ سکتے ہیں. مختلف قسم کی یہاں پر جڑی بوٹیاں ہیں اور یہ شہد بھی ہے. یہ راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راشد صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ سر مسما مشروم ہے. اچھا، مسما مشروم، جس کا بھی آپ بتا رہے تھے. یہ وہ نایاب چیز ہے. یہ نایاب بھی چیز ہے. کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اس کے سر کیپسول کمپنیاں بنا رہی ہیں. DX کمپنی جو ہے، ذرا نزدیک آئیں. DX کمپنی کیپسول بنا رہی ہے. کس کام کے لیے؟ اینٹی کینسر ہے، کینسر سے اینٹی کینسر. اور یہ والی چیز؟ یہ جنگلی پودینہ ہے، میں وہ اچھا. کہتے ہیں اس کو. یہ ترجمہ سلیپی ہے، زخم یاد. اچھا، یہ پٹتے ہے جی، زخم یاد، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے. اور یہ آئی وی لیف ہے جس کا میں آپ کو، یہ وہ پتے ہیں جو درختوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو کھانسی کے لیے انتہائی مفید ہیں. یہ والا کیا ہے جی؟ یہ ترجمہ سلیپی ہے. اچھا، یہ بھی. چھوٹی فارم. اور یہ ٹمبر ہے. ٹمبر کا کے متعلق ایک چیز بڑی کلیئر کٹ ہے کہ یہ ہاضمے کے لیے، معدے کے لیے بڑی آسودہ چیز ہے. اور چٹنی میں اگر اس کو استعمال کریں تو پھر وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ جو گڑنا جس کو ہم کہتے ہیں، انار کی قسم ہے. اچھا، انار دانہ ٹائپ کا ہے. یہ بڑے کو دست وغیرہ ہوتے ہیں، کسی وغیرہ ہوتے ہیں. اور یہ والی؟ یہ سر ترکی کے مشروم ہے. یہ بھی بڑی ڈیمانڈیبل چیز ہے. 40,000 پلس پر کے جی اس کا. 40,000 روپے سے زائد اس کی قیمت ہے فی کلو کی. یہ بڑے بنفشہ ہے. بلے بنفشہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس کھانسی کے ریلیٹڈ اور آپ کی جو معدے کی جو یہ ہے اس کی بہترین حل ہے. یہ مولین لیف ہیں آپ کے پھیپھڑوں کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز کو ٹھیک ہے. اور یہ اس کے ساتھ یہ جنگلی جو ہمارا زیتون ہے جس کو ہم کئی کہتے ہیں، اس کے لیف ہیں. اس کا 41-42 بینیفٹ ہے. بینیفٹ پہ جائیں گے تو لمبی بات. یہ کیا ہے؟ یہ مولین ہے. اچھا، یہ مولین ڈرائی فارم میں مولین. چلیں ناظرین، اندر جا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کہ ہم اندر آ گئے. NTFP کی یہ شاپ ہے اور اس میں یہ پودینہ ہی ہے نا راشد صاحب؟ پودینہ ہے، جنگلی پودینہ ہے. اور پودینے کے فوائد ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. یہ شہد ہے، 2 قسم کا شہد ہے جی 2 قسم. یہ کہاں سے آتے لائے ہیں آپ؟ یہ اصل میں اس طرح ہے کہ جو شہد کی مکھیاں ہم جیسے فارم پہ پالتے ہیں، اس طرح ہم اچھا، کیمرے کی جانب آپ وہ دیکھیں. چیزیں رکھ کے تو یہ ہم اپنے جو کیمرے فارم کا سسٹم بنا ہوا ہے اس پہ یہ شہد ہم دے رہے ہیں. کتنے کا؟ یہ جو ہے 4,000 روپے پر کے. اچھا، 4,000 خالص ہے؟ جی خالص ہے. اگر کوئی چیلنج کرے تو؟ چیلنج کرے تو لیبارٹریز موجود ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہے. اگر اس میں ہم گلٹی ثابت ہو ظاہر سی بات ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ 3 قسم کا شہد ہے آپ کے پاس؟
जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये सारी जो है ये पैकिंग, नाज़रीन इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और ये देख लें आप, मोलेन लीफ टी यानी कि चाय के वो पत्ते हैं कावे के, जी जी। और ये इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त इन्होंने की है। ये आपकी अपनी है, ये NTFP ने की? नहीं, NTFP ने की है। बरबसकोम थॉप खैबर पख्तूनख्वा नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट का जो महकमा है NTFP, उसकी ज़बरदस्त कावश, अच्छी कावश, एबटाबाद मरी रोड पर इस तरह की पैकिंग ज़बरदस्त है। अच्छा ये क्या, अच्छा ये तो मोलेन है, और बाकी उसके साथ ये नटल लीफ है। नटल लीफ क्या होता है? स्टिंगिंग नटल कहते हैं, लोकल ज़बान में इसको बिशु बूटी कहते हैं। इसका अच्छा। साग पकाया भी जाता है, और इसके फायदा क्या है? फायदा लार्ज प्रोस्टेट आपके जिस्म में, उसको अच्छा। इसलिए बड़ा फायदा है। शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी बेहतरीन, आर्थराइटिस को मरीज है दर्दों की, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, तो ये सारी ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं। ये मुख्तलिफ हैं, मगर इनकी पैकिंग अभी वो बना रहे हैं। अच्छा। NTFP वाले वो इस पे इंशाल्लाह शॉपर से उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ज़बरदस्त। ये देखें नाजरीन, इन्होंने ये NTFP की जो अपने इंफॉर्मेशन के हवाले से जो इनके छोटे छोटे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये अपने इनके सिंबल्स वगैरह ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ लग ये रहा है कि कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं, तो कस्टमर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप जड़ी बूटी खरीदने के लिए आए हैं? जी जी जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? शावर से। पिशावर से। बिल्कुल जी। क्या चीज़ लेंगे? ये जी राशिद भाई हमारा दोस्त भी है, हम इसके पास आते हैं। क्या है, अच्छा बंदा है जरा बहुत। दिखाएं। हाँ, ये यहाँ से हमारे ज़्यादा तो मतलब मेरे का है। अच्छा। और मतलब एक बदन के ठंडक के लिए वो चीज़ें राशिद भाई ने हमें दिए हैं। ये हमारा गुलाब दोस्त नक्शा है, ये क्या है? ये मोलेन है, ये आपके फिटरों के रिलेटेड जो इश्यूज और हैं। माशाल्लाह राशिद भाई बहुत अच्छा बंदा है, हमारी बहुत हर किसी का खिदमत करते हैं, हर अच्छा। किसी का ख्याल रखते हैं, सही बात अच्छा, करते हैं। जड़ी बूटियाँ जो आप यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं, उनका फायदा भी होता है या? बिल्कुल जी, पैदा हुए इसलिए तो हम अच्छा। आए, वापस आए हैं दोबारा, पैदा हुए जी। माशाल्लाह लग ही रहा है कि आप जवान होते जा रहे हैं और जड़ी बूटियों की वजह से। सही बात है, सही बात है ये बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। नाज़रीन, सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो यहाँ पर है इस NTFP की शॉप पर, एक तो इनकी पैकिंग बहुत शानदार है, एक साथ जंगल है और जंगल से ही सारा कुछ जो है वो लाया जा रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये महकमे की सर्टिफिकेशन है, ये खैबर पख्तूनख्वा का जो NTFP का डिपार्टमेंट है उसकी सर्टिफिकेशन, उनकी अपनी पैकिंग, इस तरह की नायाब जड़ी बूटियाँ। और इनके रेट्स क्या है राशिद साहब? सर इनके रेट इंतहाई मुनासिब रेट हैं, ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं। ज़रा नज़दीक क्योंकि इस पर मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, मगर उसकी सिस्टम में देखें, लोकल कम्युनिटी से जब हम ये लिफ्ट खरीदते हैं तो अच्छा। ये हमें उनसे जो खरीद पड़ती है ये 500 रुपये पर केजी। अच्छा, गलियात की दो तीन और भी मशहूर जड़ी बूटियाँ हैं जो मुझे बहसीत बासी यहाँ का अंदाज़ा है। ममेख वगैरह है आपके पास? जी है, किधर है? उमड़ी पड़ी है वो बाहर भाई हमारे भाई भी देखते हैं। अच्छा, ममेख, रतन जोत की सारा कुछ है। रतनजोत भी पड़ी है। चले वो बाहर जाकर देखते हैं नाजरीन। ये इनकी NTFP शॉप है और हर किस्म की यहाँ पर जो है वो जड़ी बूटी मौजूद है, शहद है, बाकी चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिस पर बंदा खांसी पर कोई कावा वगैरह पिए और वो ठीक हो जाए। देखें, खांसी अगर आपको है तो उसका तलक चूँकि फेफड़ों से ज़्यादा होता है, उसमें मोलेन जो है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मोलेन। इसका चले तलक- नाजरीन, बाहर भी इनका एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, उस पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। इनका एक छोटा सा स्टॉल है, वो कहाँ पर है? ममेख वो है? जी वो रतनजोत है। अच्छा, मुझे दिखाएं ज़रा। वो रतनजोत है। ये रतन जोत है और मशहूर है। जो लोग ये जो है वो आपकी जो मसल्स की, जो हमें बताया गया है कि ये हलवे में डालकर, सूजी के हलवे में डालकर लोग खाते हैं। और जिन लोगों के मसल्स, कमर की कोई प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी के कुछ इश्यूज हों, या जो लोग कमज़ोर हों, और कमज़ोरी के लिए ये ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। और इसके साथ साथ ये क्या चीज़ है? ये गुले बनफ्शा। अच्छा, गुल बनफ्शा उस पर है। और वो ममेख किधर है? ये पड़ी। अच्छा, ममेख। कमर के दर्द, हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए हमें हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो यही बताते रहे, और मैं ख़ुद भी इसको कई दफ़ा इस्तेमाल करता रहा हूँ। जब भी जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, तो नायाब चीज़ है ममेख। पता नहीं इसको उर्दू में या MOD कहते हैं। MOD MOD।
इनको पता नहीं इसकी साइंटिफिक में MOD कहते हैं, लेकिन ज़बरदस्त चीज़ है, नायाब चीज़ है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ये कोई मशरूम नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है जी राशिद साहब? ये मशरूम जो हैं ये आपको बताते हैं जी, ये वो शहतूत के साथ मिसमा जो मशरूम से लगा होता है वो है, और इसके साथ अंधियार के दरख्तों के साथ बहुत सारे इस तरह मशरूम्स हैं और दरख्तों के साथ लगते हैं जो मुख्तलिफ जैसे फ़ायदे जिस तरह क्या हैं? की डिमांड आती है। फ़ायदा बताएं। इसके फ़ायदे जो कंपनी बता सकती है वो इनके कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल अच्छा, करते हैं। कैप्सूल्स वगैरह ड्राई वगैरह करके तो उसको नायाब चीज़ है मशरूम, तो वैसे लोग खाते भी हैं। खाने के मशरूम जो हैं वो और होते हैं, ये खाने वाले मशरूम जो पका के आप खाते हैं उसमें खुंडी कहते हैं उसको, और बहुत सारे मशरूम्स हैं वो अभी इसका सीज़न शुरू हो गया है इंशाल्लाह अच्छा। सावन के महीने में वो भी आ गए। देसी मुर्गे भी आपने रखे हुए हैं? जी देसी मुर्गे। ज़बरदस्त, यहाँ पर बहुत सी देसी चीज़ें हैं। और नाजरीन, NTFP की ये मॉडल शॉप और NTFP की ये कंजर्वेशन जो हमारे बाएं जानब है, ज़बरदस्त है। नायाब चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। और आप जब भी, इन दिनों बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश है, आप जब भी गलियात आएँ तो इस खूबसूरत, इंतहाई पुरअमन और इंतहाई ज़बरदस्त जगह से ये नायाब किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं ये ख़रीदना ना भूलें। अगर हम जड़ी बूटियों की जानब एक दफ़ा फिर जाएं और हम इसको बतौर इलाज इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, सस्ती भी हैं और मयारी भी हैं।